चाहिए तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाहिए तो क्यों जाए ना हाँ माथा दिए तो আর কুকুর আছে আর কুকুর আছে ওই তুই तू भाग जा, मैं कहता हूँ तू भाग, भाग जा। चली दाओ गाड़ी थी पड़ी गलो दो तो चली जाए ना दो हाँ गाड़ी थी मोटरसाइकिल थी कुत्ता আছে ওই লরিতে ফেলে বসে কি করে গাড়িতে তোরা চাই দেন তো কুত্তা আছে আমরা ফেলবো পুকুরে बाबा उठा ले भाई क्या लिया हाँ Yuri. हम गाय अभी मजा आएगा ना भिड़ो कुत्ता से না কুত্তা আছে নদীতে ফেলবো তো খেপা কুকুর কামড়ে দিছে বাড়িতে তাকে ফেলবার লেগে জান চাই জান তো উঠবে নাকি মজা কেন बनाया तुमको गोलमाल है भाई सब गोलमाल है